आला हजरत कलम तेरा मसनद नाज है अर्श बरी तेरा मुहर्रम राज है रूह अमीन तेरा मसनद नाज है अर्श बरी तेरा मुहर्रम राज है रूह अमीन तू ही सरवर हर तू जहां के शाह तू ही सरवर हर तू जहां के शाह तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम कलाम इलाही में शम्स दुहा सलातुनिया अल्लाहु अकबर এবার আয় আবার ফরিদেই বলে আতিতে এর দুসুর আছে না বা এত তো বুঝদো হোস্টেজের লগে লগে মুরাদের তুলিদের ও খুদা নে মরতবা तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला मजूर बोल ना सुभान अल्लाह वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला के कलाम मुजीद ने खाई शाह के कलाम मुजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामों मौका की कसमों के कलाम मुजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामों मौका की कसमों के कलाम इलाही में शम्स दुहा सलातुनिया इजन आला हजरत खातिमुल अंबिया है हमारा नबी खातिमुल अंबिया है हमारा नबी सारे नबियों का आका सारे नबियों का आका हमारा नबी सबसे औला वो आला सबसे वाला आसमानों ही पर सब नबी रह गए आसमानों ही पर सब नबी रह गए अर्श आज़म पे पहुंचा हमारा नबी अर्श आज़म पे पहुंचा हमारा नबी सबसे औला वो आला सबसे वाला वो जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी सबसे औला वो आला सबसे वाला वो
এরকম বক্তব্য রাখতে যাব, শুধু 3 জাতের মধ্যে সীমিত থেকে যাবে। সুবহানাল্লাহ বলেন না। উঠা দু পর্দা দিখা দু চেহারা کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ محراب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرمان، ہی وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرمان، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوج سے عشق کے چشم والا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے، سوج سے عشق کے چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہی کی بوما یا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بوما یا چمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کڑے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کڑے منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر
کہ سخت مشکل جواب میں بتا دعا کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ خدا کہا رہے غضب پر کھلے گا بدکاریوں کے دفتر خدا کہا رہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ قریب اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر رکھو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے صلاۃ তিন ভাইয়ের উসুল দেখেন নুরি সাহেব এরকম বলে গেলেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے سبحان اللہ مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے صلاۃ اليوم اضافہ کیمن کرے کرلیں دیکھیں رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے رکھ لیا بھرم تیرا آمنہ کے جائے نے ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کا دائی ہے ناز کر حلیمہ تو مصطفیٰ کی دائی ہے کچھ آواز دے بولو نا سبحان এই কথা বলার কারণটা কি বন্ধুরা ওরা নবীর মার বাবা নাকি ডান্ডার বাড়ি খাচ্ছে আর হযরতে মা হালিমা সাদিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা পৃথিবীর জগতের মধ্যে কত বড় জান্নাতের মাকাম নিলেন সুবহানাল্লাহ বলেন না নাজ কর হালিমা তু
नाज कर हलीमा तू मुस्तफा की दाई है उच्च आवाज दे बोलो ना सुभान अल्लाह मुस्तफार संस्पर्शे केउ जोदि लागे से कि आर साधारण थाके जवाब यही है जोशे रहमत पे उनके आंखें जवाब यही है जोशे रहमत पे उनके आंखें जलते बुझा दिया जलते बुझा दिया रोते हंसा दिए उनकी महक ने दिल के पूछे खिला दिए जिस राह चल गए पूछे बसा दिए सारा दुनिया করুণা ঢেউ জাগে তারি নয়ন কোণে করুণা ঢেউ জাগে তারি নয়ন কোণে কান্নাই হাসি ফুটালেন কান্নাই হাসি ফুটালেন জ্বালানি বা दिलन कुछ आवाज दे बोलो ना सुभान उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए जिस राह चल गए कुछ बसा दिए सारा दुनिया एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसको कितना एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसको कितना अरे तुमने तो चलते फिरते तुमने तो चलते फिरते मुर्दा जिला उनकी महक ने दिल के पूछे खिला दिए जिस राह चल गए पूछे बसा दिए सारा दुनिया तरफ अगर टैब को चले आने दुया डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब आने दुया डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब किश्ती तुम्हीं पे चोरी किश्ती तुम्हीं पे चोरी लंगर उठा किश्ती तुम्हीं पे चोरी लंगर उठा उनकी महक ने दिल के पूछे खिला दिए जिस राह चल गए पूछे बसा दिए सारा दुनिया एक একটি নাতের মধ্যে এক রাতের ওয়াজ আলা হযরত সুবহানাল্লাহ বলবেন না আরা সত্য নদত এবার আলা হযরত কি এদুর শেষ করছি না অসংখ্যর ভিতর জিবে আতে জব্দ আছে হুজুর তো হতুন না জাকি জানি এতে কেউ বা এলি ইউটিউব আছিল না এতে কি এলি মিডিয়া আছিল না হতাইন এসকো হতাইন প্রেম আর মুস্তাফার বড় করুন না সুবহানাল্লাহ ইয়াসান নিজাক
আলা হযরত আজিমুল বরকত জিজ্ঞাসা করলে জুজদা কিয়ামতের মাডিয়ান কিল্লাই বড় বড় না সুবহানাল্লাহ। ওই প্রমাণ আছিল দেখুন না নবী হুদ্দুর দাম আর বহুত আলেম বলে এক বাক্যে স্বীকার করি যায় আর নবীর দাম ইয়ান বেশি। আল্লাহ হুদ্দুর, আল্লাহ হুদ্দুর তুই কেন জানেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ হুদ্দুর দাম ইয়ান আয় খোদাই নিজের বাউন্ডারির ভিতর রাখি দি ইয়া ইয়ান আল্লাহ বলি আর গো না তোর করি আইনে ইয়া উল্টে আসে দে হই দি আর বাইরে গেল দি বহুত আসান না দে তুলি লইছি আল্লাহ। আল্লাহ কবুল করক। আর কেন বড় করে হন না পৃথিবীর জগতের মধ্যে মুনিব মাওলার হঠাৎ করে এলানে মুস্তাফার মধ্যে আমার মাহবুব নবীর এত বড় শান, এত বড় ইজ্জতের মামলা এমন ভাবে তুলে ধরলেন যে আলা হযরতের বাইরেও অনেক না, যদিও বা তিফত একটু কম, তারপরেও কিন্তু ফেলে দেওয়া যায় না। তু শাহে খুবা তু জানে জানা হে চেহারা উম্মুল किताब तेरा सलातुनिया इतना मीडिया वाला इदानिंग फक्त फक्त मुखस्त बैठे तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा खुदा न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा सारा दुनिया तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दावाम तुझको तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर मिला है हुस्ने दावाम तुझको है उम्र लाखों बरस के तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा।